मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर और हम प्रस्तिश इबादत और शुक्रगुजारी के मौजू पर इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हैं। ये हमारी ज़िंदगी में इतनी अहम क्यों है, खुदा की प्रस्तिश क्यों करनी चाहिए और इसके फ़वाइद क्या हैं। खुदा की प्रस्तिश करने की पहली वजह आसान लफ्ज़ों में ये है कि हम खुदा को जलाल देने के लिए तख्लीक हुए और ऐसा करने से हम अपने होने के मकसद को पूरा करते हैं। हमारे चर्च जाने की वजह सबसे पहले खुदा को मुबारक कहना और उसे ताज़ीम देना होना चाहिए। उसकी प्रस्तिश करने के वसीले जैसा कि उसने हुक्म दिया, तन्हाई में उसकी इबादत करने के साथ साथ हमें बाहम इकट्ठे होकर जमात की सूरत में उसकी इबादत करने का हुक्म दिया गया। अगर हम दूसरे फ़वाइद को ना भी जानते हों तो ये एक भी काफ़ी है। फिर इसकी एक और वजह है, बतौर मखलूक ये हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। ज़बूर नंबर 92 में यूँ मरकूम है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार और रात को तेरी वफादारी का, यानी हमें प्रस्तिश और इबादत को अपना तर्ज ज़िंदगी बनाना है। ज़बूर नंबर 33 में लिखा है, सादको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। देखें, ये मुनासिब है, ये ज़ेबा है कि उसकी हम्द की जाए। मगर खुदा की इबादत करने से हम बहुत सी बरक़ात और फ़वाइद हासिल करते हैं। हमने प्रस्तिश का एक फ़ायदा गुज़श्ता बार देखा कि प्रस्तिश खुदा को जलाल देती है। हम उसकी खुशी के लिए खुदा को मुबारक कहने के लिए तख्लीक हुए। अब तीसरी वजह पर आते हैं। प्रस्तिश और इबादत खुदा की हजूरी में आने का एक मखसूस करदा तरीका है, जिसके ज़रिए हम खुदा तक रसाई पाते हैं और उसकी हजूरी में आते हैं। और प्रस्तिश और इबादत के बग़ैर हम मुनासिब तौर पर खुदा तक रसाई नहीं पाते और हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की हजूरी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होंगे बिना प्रस्तिश और इबादत के। अब आप इस पर गौर करें। 3 अल्फाज हैं जो खुदा के साथ हमारी कुर्बत को ज़ाहिर करते हैं और हमें इनको समझना होगा कि हम किस तरह खुदा की कुर्बत में दाखिल होते हैं। और ये प्रस्तिश, शुक्रगुजारी और इबादत हैं। ये वो 3 अल्फाज हैं, ये कुर्बत की ज़ुबान है। और देखें, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी में क्या फ़र्क होता है। प्रस्तिश में हम खुदा की शख्सियत पर गौर करते हैं कि वो कौन है, और शुक्रगुजारी में हमारी तवज्जो का मरकज़ ये होता है कि उसने क्या किया है ख़ुसूसन हमारे लिए। प्रस्तिश खुदा के नाम का, खुदा की शख्सियत का ऐलान करना है, इस बुनियाद पर कि वो कौन है। खुदा से मुतालिक ज़िक्र करना, शुक्रगुजारी ज़्यादा शख्सी अमर है। इसकी बुनियाद हमारे लिए उसकी शख्सियत के इजहार पर है। वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते, उसने हमारे लिए क्या किया और क्या वादा किया। शुक्रगुजारी ये तस्लीम करना है कि खुदा ने क्या किया और ये उसके लिए हमारा रद्द अमल है जो उसने हमारे लिए वादा किया। तो प्रस्तिश उसकी शख्सियत का ऐलान करती है, शुक्रगुजारी हमारे साथ उसकी भलाई का रद्द अमल है, उसके फजल और रहम के लिए। और हमें खुदा के फजल के साथ मुंसलिक रखने के लिए शुक्रगुजारी इंतहाई अहम है। जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं जो उसने किया, तो हम उसके फजल के साथ मज़ीद मुंसलिक हो जाते हैं। अब इबादत इन तीनों में से बरतर है, क्योंकि प्रस्तिश और शुक्रगुजारी इबादत की राह हमवार करते हैं। अगर आप रोमानवी तनाजुर में देखते हैं तो आप इस करीबी ताल्लुक़ का आगाज़ दूसरे शख्स की तारीफ़ करने और उसका शुक्रिया अदा करने से करते हैं कि हम उसके लिए अहमियत रखते हैं और जो खुशी दूसरा शख्स हमें देता है, ये दरअसल उसका दिल खोलता है और फिर एक करीबी ताल्लुक़ परवान चढ़ता है और ये हमारे दिलों को कुर्बत में जोड़ता है, जो कि इबादत की एक बेहतरीन मिसाल है। प्रस्तिश और शुक्रगुजारी आपको देखें खुदा की हजूरी में लाते हैं, और जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो उसकी इबादत करते हैं और आप पूरी तरह खुदा की बाहों में और उसकी हजूरी में होते हैं। और इबादत वो अमल है जिसमें आप खुदा की ज़िंदगी की शराकत करते हैं। इबादत खुदा के साथ करीबी शराकत और उसकी ताबेदारी में आना है, पाक तरीन मकाम और उसकी हजूरी में आना। देखिए, कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है। यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे,
वो उकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। वो यहाँ कहता है खुदावंद के इंतज़ार करने वाले, यानी आप खुदा की हजूरी में हैं और उसके मुंतज़िर हैं। इसका ये भी मतलब है खुदावंद में अपनी तरबियत करना, खुदावंद के साथ इकट्ठे होना, खुदावंद के साथ जुड़े रहना। और जब आप खुदावंद को थामते हैं, उसकी कुव्वत आप में आती है और आप नया जोर पाते हैं। तो इबादत में खुदा के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने के बाद वो आपकी ज़िंदगी का मंबा होता है और आप नई ज़िंदगी से भरते हैं। तो यहाँ पर एक भेद है, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी आपको खुदा की हजूरी में लाती है। और फिर जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं, आप पाक तरीन मकाम में उसकी इबादत करते हैं। इबादत हमारे दिल की कुर्बत है। तो फिर देखें, प्रस्तिश खुदा की हजूरी में आने का एक इलाही तरीका है। आप ज़बूर 100 में ये वाज़ेह तौर पर देखते हैं, ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। ये खुदा की प्रस्तिश का एक तरीका है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, उसकी हजूरी में आओ। ये आपको खुदा की हजूरी के साथ जोड़ता है कि आप खुदा की हजूरी में कैसे आते हैं। उसके हजूर हाजिर हो, उसकी हजूरी उसकी हैकल को जाहिर करती है। उसकी हजूरी पाक तरीन मकाम में है। गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ये वो इल्म है कि खुदा हमारा खुदावंद है, वो हमारा खालिक है। जब हम उसकी प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के ताबे होता है। हम खुद को याद दिलाते हैं और ऐलान करते हैं कि खुदा कितना अजीम है। हम याद करते हैं कि हमारा उससे ताल्लुक़ है, हम उसके लोग हैं। ये सब हमें इबादत के लिए तैयार करता है। और ये मरकज़ी आयत है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। खुदा तक रसाई के लिए हम फाटकों में से गुजरते हैं उसकी शुक्रगुजारी के साथ, जो उसने किया और जो वो करने वाला है, और उसकी भलाई की तारीफ करते हैं। और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में जब हम उसकी हम्द और शुक्रगुजारी करते हैं तो हम उसकी हजूरी में और आगे बढ़ते हैं और उसकी हजूरी हमारे अंदर आती है। बाइबल बताती है खुदा के नज़दीक जाओ, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो होता क्या है, हम उसकी हजूरी में आते हैं और उसकी हजूरी हम में आती है। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो इबादत करने वाला खुदा की हजूरी में आता है और इसका आगाज़ शुक्रगुजारी से होता है। मेरा ईमान है, हम किस लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक बड़ी और ताकतवर बात यह है, उसने हमें तख्लीक किया, उसने सब कुछ तख्लीक किया। खसूसन इबादत गुजार या एक खादिम कुर्बानी लेकर जाता है, खून लेकर जाता है, क्योंकि ये खुदा की हजूरी तक आपकी रसाई को मुमकिन बनाता है। तो देखें, इलामती तौर पर इबादत गुजार खून लेकर जाता है, जो पाक मकाम तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाता है। तो जब हम खुदा की इबादत में आते हैं तो अजीम काम हम ये करते हैं कि यस्सु के खून के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरे खून के वसीले में रास्तबाज हूँ, मैं धोया गया, मैंने शिफा पाई। तेरे खून के वसीले मैंने फतह पाई है। तेरे खून के वसीले तेरी बरकत अब मेरी है। आप मसीह के खून के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और ऐसा करने से आप खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं। फिर खुदा की तमजीद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि वो कौन है, कितना ताकतवर और अजीम है, तमाम अजीम काम जो उसने किए। और जब आप ये करते हैं, आप इबादत के मकाम पर आते हैं जहां आप अपना दिल खुदा को सौंपते हैं। हम ये तरतीब ज़बूर नंबर 95 में देखते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है, इलाही तजुर्बा है कि आप खुदा की हजूरी में कैसे दाखिल होते हैं। नंबर 1, इसका आगाज़ शुक्रगुजारी से होता है। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। वो अपनी निजात की बात करता है, ये शुक्रगुजारी है। पहली बात, वो चट्टान है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू कभी मुझे गिरने नहीं देता और हमारी निजात की चट्टान है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बचाया, मैं अपनी अबदी निजात के लिए तुझ पर भरोसा करता हूँ। ये शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों।
शुक्रगुजारी एक इलाही तरीका है जिससे आप खुदा की हजूरी में आना चाहते हैं। ये उसकी हजूरी में आने का खुदा का मखसूस तरीका है। और फिर वो प्रस्तिश में दाखिल होता है। वो कहते हैं मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है। अब वो खुदा की प्रस्तिश करता है कि वो अजीम है और उसकी सारी तख्लीक के लिए, और वो खुद को याद दिलाता है कि तख्लीक करदा तमाम चीज़ों पर खुदावंद खुदा अजीम है। वो ऐसा कादिर खुदा है क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़े में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। वो कहते हैं तो कैसा अजीम, कादिर और हिकमत वाला खुदा है। वो खुदा की तमजीद करता है। हालेलुया। और फिर शुक्रगुजारी और प्रस्तिश के साथ आता है अब उसका दिल खुदा की हजूरी में है। वो पाक तरीन मकाम में आता है और अब वो इबादत करता है। इबादत रुकती नहीं। आप उसकी हजूरी में ही खुदा की इबादत कर सकते हैं। तो आप उसकी हजूरी में प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं तब आप उसकी इबादत में दाखिल होते हैं। छठी आयत, आओ हम झुकें और सजदा करें। आप देखें यहाँ ताबेदारी की बात है। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। ये उस खुदा के सामने झुकने की हालत है जिसने मुझे तख्लीक किया, और फिर उसके सामने इबादत में झुकना मुनासिब है क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। यानी उसने मुझे बनाया, मुझे मखलसी दी, वो मेरा मालिक है और मैं उसका हूँ, इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूँ। और जब आप उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं और अब आप उसकी इबादत में हैं, आप खुदा का बोसा लेते हैं, आप रूबरू खुदा की इबादत करते हैं और फिर आप उसकी आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए आप उससे हिदायत लेते हैं। अगली आयत में लिखा है, काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो। यानी इबादत के इस मकाम पर आप उसे सुनना शुरू करते हैं और फिर आपको यकीनी बनाना है कि अपने दिलों को नर्म रखें, उन्हें सख्त ना करें, बल्कि आप फर्माबरदारी करें। तो जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं और खुदा की हजूरी हम में आती है तो आसमान का माहौल हमारी रूहों में आता है और इबादत के ज़रिए हम खुदा की हजूरी को महसूस करने लगते हैं। इस तरह सोचें कि जब आप खुदा के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं, उसके दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। हम उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं और उसकी हजूरी हम में आती है। ये एक इलाही तरीका है। प्रस्तिश और शुक्रगुजारी इंतहाई अहम है क्योंकि ये खुदा की अजीम हजूरी में आने का एक मखसूस तरीका है और आपकी जिंदगियों के लिए जवाब खुदा की हजूरी में है। खुदा की हिकमत और हिदायत और ताकत खुदा की हजूरी में मिलती है। यसु ने फरमाया, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। तो गौर करें कि हकीकी प्रस्तिश रूह के साथ होती है। खुदा रूह है और हम रूह हैं। हकीकी प्रस्तिश रूह के साथ रूह की खुदा के साथ शराकत है। आप खुदा की इबादत दूर रहकर नहीं कर सकते, तारीफ दूर रहकर कर सकते हैं, मगर तभी खुदा की इबादत करेंगे जब दिल से दिल, रूह से रूह और चेहरे से चेहरा मिलेंगे। तो हकीकी इबादत रूह में है। खुदा रूह है, हम रूह हैं। हम रूह के साथ रूह में उसकी इबादत करते हैं, मगर फिर ये प्रस्तिश सच्चाई के साथ होनी चाहिए, सच्चाई के मुताबिक। यानी इससे पहले कि आप रूह से रूह की इबादत के मकाम में दाखिल हों, खुदा की सच्चाई आपकी रूह में कायम होनी चाहिए। आपको सच्चाई से भरे होना चाहिए ताकि आप उसकी इबादत में दाखिल हो सकें। और सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इबादत में आने से पहले सच्चाई में आना होगा, क्योंकि जब आप खुदा की प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करते हैं तो यही करते हैं। आप खुदा से मुतल्लिक सच्चाई का ऐलान करते हैं। आप कहते हैं, खुदावंद तू खुदा अजीम है, तूने सब चीज़ें तख्लीक की हैं, तू अजीब है, तू कादिर है, तू मुतलक़ुल अनान है, तू मोहब्बत है।
ہم خدا سے متعلق سچائی کا اعلان کرتے ہیں اور یہ ہماری روح اور دل کو مشورہ دیتا ہے اور ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ سچائی اہم ہے، اس کی عبادت سچائی میں ہونی چاہیے۔ خدا کا شکر ادا کرنے سے ہم سچائی کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب ہم سچائی کا اعلان کرتے ہیں تو ہماری روح، ہمارا دل تیار ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی حضوری میں آنے کے قابل ہوتے ہیں اور روح میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں، وہی الہی طریقہ دیکھتے ہیں۔ متی 6 باب میں بیان کردہ دعائے ربانی میں ہم کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اسے درخواستیں پیش کرنے سے پہلے کہ خداوند تو میرے لیے یہ کر یا تو میرے لیے وہ کر، الہی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حضوری میں آئیں، اس سے پہلے کہ اس سے کچھ مانگیں۔ آپ اس کی حضوری میں کیسے آتے ہیں؟ اس کے نام کو پاک ماننے سے، یعنی تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام مقدس مانا جائے۔ اس کا مطلب ہے اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، یعنی اسے باقی سب پر مقدم جانو، اور یہی آپ پرستش اور شکر گزاری میں کرتے ہیں۔ آپ اس کے نام کو پاک مانتے ہیں۔ خداوند میں تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں، تیرا شکر ہو، تو عظیم ہے، تو اپنی بھلائی کا اعلان کرتا ہے۔ آپ اسے اپنے دل میں باقی تمام چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں، اور پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، خدا کی حضوری میں آئیں اور پھر اپنی درخواستیں اس کے سامنے پیش کریں۔ پھر کہیں، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی زمین پر پوری ہو۔ تو اگر آپ اپنے دل میں خداوند کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ اپنا دل آپ کے لیے کھولے گا اور اپنی محبت آپ پر نازل کرے گا۔ اکثر لوگ سیدھا اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، وہ نامناسب طریقے سے خدا تک پہنچتے ہیں، نہ اسے عزت دیتے ہیں، وہ اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی پرستش نہیں کرتے، اور سوچتے ہیں ان کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ پہلے آپ کو خدا کا نام پاک ماننا ہے، اپنے دلوں میں خدا کی تمجید کرنی ہے، اور پھر یہ اس کا دل کھولے گا اور پھاٹکوں کو کھولے گا، اور وہ اپنی برکات کو نازل کرے گا۔ پاک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کوئی نہیں جو تیرا مقابلہ کر سکے، اور یہ عمل آپ کو تیار کرتا ہے اگر آپ ابھی اپنے پورے دل سے خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کا آغاز کرتے ہیں تو شاید اپنے اندر مزاحمت پائیں، کیونکہ آپ کی جان اور چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے۔ جب آپ خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس مزاحمت کو محسوس کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتی ہے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ انتہائی اہم ہیں، جو آپ کے شعور کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر آپ کو اسے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ پرستش اور شکر گزاری کرنا جاری رکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ان چیزوں سے زیادہ اہم ہے جو میری سوچوں پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ خدا زیادہ گراں قدر ہے، خدا زیادہ اہم ہے۔ میں ان چیزوں کے لیے خدا کی بڑائی کرتا ہوں۔ جب آپ ایسا کرتے رہتے ہیں تو ان بتوں سے رہائی پاتے ہیں اور خود کو مکمل طور پر خدا کو سونپتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ کا شعور دھل جاتا ہے اور آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا آپ سے چھپتا ہے، مگر چونکہ آپ خود کو اپنے بتوں کے ساتھ مصروف کر لیتے ہیں تو آپ کا دل خدا کی حضوری میں آنے کے قابل نہیں رہتا۔ مگر جب آپ خدا کی پرستش اور شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آپ کو ان بتوں سے رہائی بخشتا ہے اور آپ خدا کی عبادت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو میرے خیال میں خدا کی عبادت میں آنے میں مددگار ہوتی ہے، وہ دراصل خدا کے نام ہیں۔ تیرا نام پاک مانا جائے، ہمیں خدا کے نام کی تمجید کرنی ہے۔ ایلوہیم، وہ خالق خدا ہے۔ خداوند میں تیری تمجید کرتا ہوں، تو نے مجھے تخلیق کیا، تو قادر خدا ہے۔ یہوہ، عہد کا خدا، الشدائی، تو قادر خدا ہے، تو میرے لیے کافی سے بڑھ کر ہے، تو میرا مہیا کرنے والا ہے، تو میرا منبع ہے، تو میرے لیے کافی ہے۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خدا کے 8 عہد کے ناموں کو دیکھیں، اور یہ دراصل شکر گزاری میں آتا ہے، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہوہ یری، خداوند تو میرا مہیا کرنے والا ہے، اور ہم خدا کے نام کو پاک مانتے ہیں اور اسے اپنے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ شکر گزاری ہے۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا عمومی طور پر عظیم مہیا کرنے والا ہے، بلکہ خداوند تو میرا مہیا کرنے والا ہے، تیرا شکر ہو کہ تو مہیا کرنے والا ہے۔ یہوہ یری کا مطلب ہے یہ خدا کا جسمانی اظہار ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس نے یسوع کو جسمانی طور پر صلیب پر جان دینے کے لیے مہیا کیا، اور وہ میرے مستقبل میں بھی مہیا کرے گا۔ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں اس کی ضرورت ہے اور وہ مجھے مہیا کرتا ہے۔
تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے۔ میری زندگی میں تمام اچھی چیزیں مہیا کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند ان چیزوں کے لیے تیرا شکر ہو جو مستقبل میں مجھے درکار ہوں گی، اور تو وہ مہیا کرے گا۔ جب بھی میری کوئی ضرورت ہوگی تو اسے پورا کرے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں، یہوہ یری۔ اور پھر اگلا نام ہے یہوہ مقدس۔ خداوند مقدس ہے اور یہ انتہائی اہم نام ہے۔ خداوند تو میری پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی آپ کی شخصیت سے متعلق ہے۔ بعض اوقات ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے جو ہم ہیں، ہم میں کچھ کمی ہے، ہم اتنے اچھے نہیں، اور صرف خدا ہمیں اچھا بنا سکتا ہے۔ اور جب ہم خود کو اسے سونپتے ہیں، وہ ہمیں یسوع کی مانند بناتا ہے، وہ ہماری شخصیت کو قابل قدر بناتا ہے، ہمیں وہ بناتا ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، تو میرا پاک کرنے والا ہے، تو اپنی محبت سے میرا دل بھرتا ہے، تو میرا دل بھرتا ہے، تو مجھے اچھا بناتا ہے، تو مجھے شوہر، باپ، بیوی بناتا ہے، تو میرا پاک کرنے والا ہے۔ جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہمیں پاک کرتا ہے، تو ہم اور زیادہ اس کی حضوری میں آتے ہیں اور ہم اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہوہ صداقت ہے۔ خداوند تو میری راست بازی ہے۔ خداوند آج تو میری راست بازی ہے۔ یسوع کے خون کے وسیلے میری راست بازی بننے کے لیے تیرا شکر ہو۔ تو میری زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہوہ شالوم، خداوند آج تو میری سلامتی ہے۔ مجھے کامل اطمینان دینے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیرے ساتھ مکمل یگانگت میں ہوں۔ آج میں تیری سلامتی پاتا ہوں۔ یہوہ رافع، خداوند آج تو میرا شافی ہے۔ میں تجھے اپنا شافی قبول کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو میرا شافی ہے، تو میرا زور ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اس طرح ہم اس کے نام کو پاک مانتے ہیں۔ خداوند تیرے خون بہانے اور مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تو میرا شفا دینے والا ہے۔ پھر یہوہ نسی، خداوند تو میری فتح ہے، میری رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہو۔ تو سارا دن مجھے فتح بخشتا ہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ تو یسوع کے نام میں مجھے فتح بخشتا ہے، تو مجھے گناہ پر فتح بخشتا ہے، تو مجھے شیطان پر فتح بخشتا ہے۔ خداوند تو میری فتح ہے، میری فتح بننے کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہاللویا۔ تو نے اپنے جی اٹھنے سے میرے دشمن کو شکست دی۔ خداوند تو میری فتح ہے۔ ہم اس کے نام کو پاک مانتے اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ یہوہ شامہ، خداوند میری بھرپور حضوری ہے۔ خداوند مجھے اپنے پاکرو سے بھرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند میں آج اس مساء کو قبول کرتا ہوں۔ خدا کی بھرپور حضوری موجود ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ خداوند تو میری بھرپور حضوری ہے، اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ پھر یہوہ روحی، خداوند میرا چوپان ہے۔ ہاللویا۔ خداوند تو میری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہمیں زبور نمبر 23 میں ملتا ہے، جہاں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ یہوہ روحی نہ صرف ہمیں وہ یہ چیزیں دیتا ہے، بلکہ چوپان کے طور پر ہر برکت تک ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے۔ زبور نمبر 22 بتاتا ہے کہ کیسے یسوع نے ہمارے لیے زندگی کی برکت خریدنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ پھر زبور نمبر 23 یسوع کو دکھاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہمارا چوپان ہے اور وہ اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، یہوہ روحی ہے، مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ دیکھیں، یہ یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ یہوہ شالوم ہے۔ خداوند تو میری سلامتی ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہوہ شالوم، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہ یہوہ رافع ہے، وہ میرا شافی ہے۔ جب میرے اندر کچھ ٹوٹتا ہے تو وہ میرے بدن کو بحال کرتا ہے۔ خداوند تو مجھے بحال کرتا ہے، تو مجھے شفا دیتا ہے، تو میرا شافی ہے، تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، تو وہ راست بازی ہے۔ یہوہ پاک ہے۔ خداوند تیرا روح اور تیرا کلام مجھے سیدھے راہ پر لے جاتا ہے۔
خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یہوہ نسی، تو میری فتح ہے، حتیٰ کہ خطرے کے وقت میں بھی تو میرا محافظ ہے، تو میری فتح ہے، تو میری ڈھال ہے، تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے روبرو میرے دشمنوں کے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہوہ نسی، ہاللویا، تو میری فتح ہے، تو میرے سر میں تیل ڈالتا ہے، یعنی یہوہ پاک، پاک روح کا تیل، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی حضوری، یہوہ شامہ، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے خدا کی حضوری کے ساتھ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ تو آپ اس طرح خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے نام کو پاک ماننے سے، اعلان کرنے سے کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے سے۔ یسوع کے خون کے وسیلے تو میرا شافی ہے، یسوع کے خون کے وسیلے تو میری راست بازی ہے، تو میرا پاک کرنے والا ہے۔ میں اپنی پوری زندگی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو میری فتح ہے۔ میں خود سے یہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کچھ بن، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی حضوری آپ کے دل میں آتی ہے، آپ اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، اس سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں، آپ خود کو اس کی حضوری میں پاتے ہیں، آپ کی روح اس کے روح کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، خدا کی حضوری کے ساتھ، اور آپ عبادت میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا دل خدا کے دل کے ساتھ ملتا ہے اس کی عبادت کے وسیلے۔ واو! آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پرستش اور عبادت آپ کی زندگی میں انتہائی طاقتور ہے اگر آپ اسے اول درجہ دیں۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری یہ سیریز، جو کہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت بیان کی گئی ہے، جس کے دراصل آدھے گھنٹے کے 29 پیغامات ہیں، اور ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس پوری سیریز کو اکٹھا لیں۔ آپ کو یہ تمام 29 پیغامات 7 DVDs پر حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان DVDs پر تمام تعلیمات ملیں گی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہوم گروپس میں دکھا سکیں اور دوسری مختلف جگہوں پر۔ تو میں چاہتا ہوں آپ یہ پوری سیریز لیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.